Kasi na ti maraming ti macro na data kastanak ko data BlueStack at nuno ore AFK ka makasta maglalo ta slime miner. Dati araw na dito upper right i-expand mo tap nuno makita mo dati kita mo ito ana record kuna na ay nakadagiti icon dito ti record. Ngem usually F10 no mo kaya press mo di F10 ngem double press mo kasi tap no hanga record 1 2 tap no parang dito start recording kuna na. Tapos press mo start recording, tapos i-click mo kayat mo kadati unang kastan window, dito unang game. Press mo up, click mo dati kasta, submine, tapos click collect, tapos click mo dati coin, tapos dito pa, dito icon niya dito, inadaras na dito Pagimon, click mo, okay, click, okay, nga may kambasit ti diferensya na 2 to 3 seconds. Sakbay ka agi-click ka, J-lag na. Kasi ko nga. Tapos, no malpas mo na i-record di J kastan, J kwan, patayan ka dito or F10 met laeng. Click mo di F10, tapos naganam di J kastam. Dito nga min LD player, masapol ti Shift D kasi Shift D mo na kasta tanto letter. Yung diyan mo no kasano ta ko number sa lang or letter lang mabalin. Kay leto itat tama mo lipatan deti ni. Kasta yung setting na dati gear icon na dito ay red tayan ta kasta BlueStack click mo tapos hanga dati loop dati run for duration ti check mo. Like mo 1 hour, 21 hour tapos save setting. Dati met mabali mo nga i-kasta speed na baybayag when no kasta na kasta latan one time lang. Tano na 1 hour mo save setting tapos no open mo di lag lagi itong letter niya custom panagan mo kay nga macro ay close takas po arigan kabel ta di kita ma abuyahin mo no kasano dito kasta shift kay di ba atan shift na macro mo pare ka tawaran ta basit ko kaya mag-click Hanan sa nga na ang sa na-click di ko Basta kas di kas mo may naman dahil may click ka. Kasi start recording mo po. Kasi ano DJ pinag-click mo tuladan na metlahe. Tapos na i-stop mo, dati na button na.